On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Abir et Yasmine, on va vous parler aujourd'hui de la différence entre l'auto-entrepreneur et l'entreprise. نهضروا exactement على كيفاش نختاروا واش نخدموا مقاول ذاتي او لا entreprise وشنو الفرق بيناتهم شنو les avantages et les inconvénients ديال كل واحد فيهم pour le lancement pour faire court كيفاش الانسان يلاه بغى يبدا في شي مشروع او في شي بيتي بروجي ولا غون بروجي على حسب واش باغي يدير كيفاش يتلونسا في المارشي واهم حاجه هادو هما المراحل الاداريه بغينا نقولوا شنو هما المراحل الاداريه اللي خصنا ندوزو منهم كنجي حنا ك دي جون انتربرونور بغينا نقولوا دونك غادي نخلي لكم مع ياسمين pour plus de détails على هذا الموضوع. شنو هو اوتونتربرونور؟ اوتونتربرونور هو ان ستاتيو ممكن تستعملوه الا كنتو كتيكزيرسيو اون اكتيفيتي ا تيتر انديفيدوال ستادير خدام لراسك ديال راسك ما مخدمش معاك الناس يعني انت بوحدك في ديك لاكتيفيتي وهو كيقدر يدار بور 4 تيب داكتيفيتي اللي هما لاندستريال الكوميرسيال l'artisanal ou les prestations de services. Par contre, il est limité le chiffre d'affaires. Donc, nous avons un point, la comparaison entre entreprise ou auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, il est limité fait les choix les Par contre, entreprise, vous avez le droit de domaine très bien fait. Mais par contre, auto-entrepreneur, il est les exemples qu'on par la suite. ولكن كيف ما قلنا حنا كنحطوا هنا ديفيرونس دونك الى ليميتي بارابور على لونتربريز وكثر لونتربريز كتقدروا تكونوا مشاركين فيها بزاف الناس باغ كونطخ لونتربرونور كيكون فيه مقاول ذاتي واحد دونك كما قالت ياسمين غادي نشوفوا دابا لا ديفيرونس في الشيفر دافير هي الاولى غادي نهضروا دابا في الاولى على اونتربرونور اللي هي المقاول الذاتي بالنسبه لهذا السيكتور ثلاثه اللي غادي نهضر عليهم كوميرس l'artisanal ou l'industriel, le chiffre d'affaires est dépassé par an, mais dépassé 500 000 dirhams. 50 millions. Par contre, les prestations de services, enfin, ما تقدرش تفوت 200,000 درهم يعني 20 مليون في العام. Par contre, بالنسبة l'entreprise, il n'est pas limité le chiffre d'affaires ديالها. Donc vous pouvez dépasser. Donc هاد شنو غادي نقدروا نصحوكم هنايا شنو نقدروا نستنتجوا من هادشي اللي قلنا دابا الا انت كنتي يلاه بادئ او باديه ان بتي بروجي يعني مازال ما كتدخلش واحد لو شيفر دافير باغ حيت تبارك الله 500,000 درهم راه 50 مليون هذيك يعني بالنسبه لشي واحد يلاه بادئ راه مزيانه دونك تقدر تخدم اونتربرونور حيت عندها بزاف لي زافونتاج غنهضروا عليهم باغ لا سويت بالنسبه للانتربرونور اول حاجه نقولوا علاش نختار auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'un local. هذه حاجة مهمة بزاف واللي كتصعب الموضوع. دونك هنا l'État il a essayé d'aider les jeunes entrepreneurs. حنا غادي نرجعوا للناس اللي كانوا ديما. Donc l'État il a دار des possibilités وكيفاش ان الانسان يقدر يبدا من والو كما قلنا. يعني tu n'as pas besoin d'un local يعني تقدر تخدم à domicile. هذه هي الهدف ديالو دابا سيرتو كاين دابا لي ريسو سوسيو الناس ولا بلاصه ما غادي يدير شي محل اولا شي حاجه كيدير سور انترنت هذه مزيانه حاجه ثانيه نهضروا على الفيسكاليتي سي غادي نهضروا شويه على الفيسكاليتي دونك الضريبه ديال لوطونتربرونور بالنسبه للعام يعني في الشيفر دافير في العام بالنسبه لي 3 دومين الاولين اللي هما الاندستريال الكوميرسيال والارتيزانال ما كيديباسيش 0.5% هاد لو نومبر هذا لو شيفر صغير بزاف لا تي في ديالها هابطه وباغ كونطخ لا تي في ديالها كتخلص كل 3 موا هي باغ تريمستر كل 3 موا كتمشيو للبلد المغرب فين صايبتي لوطونتربرونور كتمشي وكتدي معاك لي فاكتور اللي صايبتي زعما اللي خدمتي بهم باش كتمشي كديكلاريهم وكتخلص دونك لا تي في عليهم باغ كونطخ كاين لونتربريز كتخلص في العام سينون دونك قلت لكم 0.5% pour les 3 الاولين و 1% pour les prestations de service. راه كاين الفرق ما بين تبيع ان سيرفيس وتبيع ان برودوي سي با لا ميم شوز داكشي علاش 1% جو بونس كو سي زعما مزيانه حيت ما كتخسرش عليه باسكو ما كتخسرش لو سيرفيس سي le conseil, l'accompagnement, l'étude, c'est à peu près ça. Par contre, je pense l'industrie, c'est la fabrication, l'artisanal aussi, c'est de la fabrication. Tu fabriques un produit mais qui te ramène un prix. Donc, كتعاون les jeunes باش انه يعني 0.5 par an, c'est très bien. داكشي علاش كيما قلنا لكم pour le lancement ديالكم on préfère ان زعما لا بروسيدور ديال باش انك auto-entrepreneur parmi les avantages de l'auto-entrepreneur c'est-à-dire que سميتو
la procédure de la création de le statut auto-entrepreneur, elle ne prend pas de temps. Et je pense dernièrement, on la met en ligne. Parce que pour d'autres en ligne, je vais aller au balai de Marie. باش يعطيكم ديك البطاقه باش يكون عندكم ليسي باش تخرجوا باش تقدروا enfin تصايبوا دي فاكتور. دونك جو بونس كو تناكم واحد ليدي على الفرق ما بين اوتو انتربرونور و انتربريز وشنو لي زافونتاج ديال لوتو انتربرونور ou comme un début on vous conseille d'après l'expérience ديالنا de commencer avec auto entrepreneur. هادشي الا ما كنتوش غادي تكونوا هو الانتربرونور كيكون انديفيدوال تكون بوحدك باسكو كيهضروا افيك ان سول اون سول بيرسون ما كيهضروش مع بزاف الناس. واحد الحاجه غادي نخليو لكم لو لين ديال لو سيت ديال لونتربرونور بور فوار هكا كاع تشاطي تلقاو سور انترنت كاع لي زانفورماسيون بوغ ميم تروفي دي زانفورماسيون اكثر الا قلتو مازال دونك نخليو لكم حنايا لو سيت ديال لونتربرونور الا بغيتو تسجلوا فيه ولا شي حاجه. بور لونتربريز راه كيما قلنا لكم راه خصكم ان كونطابل لا بروسيدور ديالها طويله فيها بزاف ديال لي بابي فيها بزاف ديال لي ديكلاراسيون ديال الفلوس يعني تخمر واحد شويه ديال الفلوس. باغ كونطخ Donc on vous laisse ici. نتلاقاو في لا فيديو جديده ان شاء الله. لا فيديو الجايه غادي تكون فيها اون دوبين هكاك. ياسمين اون دوبين. شنو باش نقول لكم؟ لا فيديو الجايه ان شاء الله تكون فيها اون دوبين باسكو الا عطيتو دوبينات بقاو حاضرين تبعوا ياسمين. جدي الصباح. المهم دونك كيما قلت لكم لا فيديو الجايه غادي تكون فيها اون دوبينات دونك ستي توند غادي نقول لكم فيها بزاف د الحاجات دونك ما نحرقوش المراحل. ميرسي بوكو باش تفرجوا في هذا الفيديو. سلامه.